الحبابة مثلا اسمها زفلاون مرحبا يسون زرات مرحبا تيسنات مرحبا يسون ارتديانت بوساقي ساقات مثلا ادنو غانا لي حاله سداوين تموتنا يمي يوغردا ولا مقارنه ولا تسداوين تموت نخدم ترى الواجب تنسى 13 تمورا يقرب حان تمورا الحان زدات زرا ازالي تسكت اسداوين خاطر زران سينا عيدي تصفى العالم سينا تصفى تموسنا دينا تصفى يركزني زمان يسلحون تيمورا نسن تمورتنا بالك الحاجه نظني مي إمدانا نس المدن المدن شتكاين مرة في الحالة سداوينا غادي أنا ما مدبرن بوحريشاكين هوني دا أنا استعرف الناد يعني ليجونيفرسيتي ناط سداوينا وسان ترى أزال النادي داخل تمورت لا برا تمورت سقيت مثلا أدنو غالا اللي حالة وكرا إيش المدن لوقت كرين المدن دا عند سيان سنة تكون هوني ثما سنة تبوض سداوين ناغ ذي تمورت ناغ سلفحرام قرنيت مثلا كيد نادنا وكرا إن المدن لوك ذكرى إيس المدن نفدو سكدا إيس المدن وقمتنا محرز بوش وقدس المدن سدويت نفقايت أثناء قمتنا محرز زوف لك زوج الشيخ سليميمه زوج دمقراني ويسي تبع المغاربيه مرحبا سيسك دمقران دحميا نرديوني في الحرمه مرحبا سيسك قمتنا محرز يعطيك الصحه هذه لو كنا قمتنا عبد الوهاب زعطري وقنا مغني الساتيت بروفيسور دي سدويت ذي قسنطينه سي عبد الوهاب زوف لك السلام عليكم الزلف اللون مرحبا بك السلام عليكم اهلا مرحبا بك يا سي عبد الوهاب تنمير تمقرات ايميت اللي كذا ناس كيف دو كذا ان شاء الله دي لو كذا بس بالجودي وكذا مغنز الساتيت دي نكو دي سي فرنسا لو كذا ما علي مرزوق وكي ذن الماد دي سداويت ثوغيرت دي نكو ان شاء الله كذا سي الجهني صباح قرام كذا مثلا في دوغا ادق الشارع تمسيت بوسيكو كدين في كوناكي الحرمه بوسا قد في دوغ دي مثلا محرز بويس سي محرز تمن زود كان يعني ذيت مورا قربحان يعني بالك ادن سمكتي اشو الرولكس اللي تسداويين ذيت مورا قربحان هذه اشو نورمال موديل اللي الرول السداوي ذيت مورتنا Azul Fleck Salim Damran, encore une deuxième fois, merci pour l'invitation. Bien sûr, c'est une question سوازالي c'est le rôle de l'université dans tous les pays du monde, que ce soit pratiquement dans les pays développés ou sous-développés. L'université, ça a une vocation à la fois la formation, bien sûr. Le deuxième, donc, elle forme les cadres, les futurs cadres. Donc, ça a la vocation de formation. La deuxième vocation, bien évidemment, c'est la recherche scientifique, c'est-à-dire que tous les labos de recherche qui le monde, affiliés bien sûr à l'université, parce que l'université, ça a ce rôle bien sûr de la formation. Troisième vocation, bien sûr, c'est la vocation de s'intéresser à toutes les questions également d'une manière générale, à des questions économiques, à des questions médicales, à des questions dans le cadre des sciences sociales et humaines. En tout cas, l'université doit s'intéresser, on doit se préoccuper de toutes les questions dans toutes les universités du monde. Par exemple, les universités par le biais des centres de recherche affiliés au centre, ça a un rôle très important pour trouver des solutions à des problèmes. Et les institutions, bien sûr, tout dépend des formations. Salim, la question elle est très très complexe. Parce que Salim, l'université algérienne elle est à l'image du pays. C'est-à-dire on ne peut pas imaginer Oxford, ça ne peut pas se faire parce que l'université aujourd'hui, elle est à l'image du pays. معلش أجمعنا بوجنا أنا كتر أضوض على حالة نيزونيفاس فاكن أفهمه قاعد يسوونك أزران يعني لامبورتونس شو ذا ذلك ساعات تدوين دي تمورا يقرب حال معلش سقسا أجمعنا عبد الوهاب زعتري سي عبد الوهاب على بالي أنت فوزت انسينيون ثاني شيرشور Université Montpellier de Qsentina وكنت chercheur في Université de Qsentina وثاني spécialisé la recherche robotique puisqu'on parle de la recherche أنا سي عبد الوهاب زعتري واش من الأهمية اللي عندها الجامعات في البلدان المتقدمة خاصة يعني في البلدان الأخرى يعني في قضية لي ريشيرش والبحث العلمي يعني واش ما هي أهمية الجامعات في هذا المجال يعني نعم كما قال الاخ محرز اكزاكتومون يعني الجامعه هي المحرك الاساسي والمطور نتاع المجتمع هي لو بيلوت هي ليكليرور
هي اللي تبين وين لازم تتجه البوصله نتاع التقدم والتطور في هذه البلدان. انا شفنا هذه البلدان الكل واشتغلنا في المخابر، في بعض المخابر يعني في الخارج، هما الاساس نتاع المجتمع. ولكن في البلدان هذيك الجامعه مش معزوله عن، هذا هو المشكل. احنا الجامعه معزوله عن المجتمع وعن مثلا المؤسسات الاقتصاديه، المؤسسات الصناعيه، المؤسسات التفكيريه الى اخره. هما كاين ربط تام ما بين الجامعه وما بين يعني العالم الخارجي، هذا كاين ترابط بيناتهم، والجامعه هي المحرك لما يحتاجوا لها، هي تكون كايكليرور. والرابط بين الجامعه والمؤسسات هم سكون ابل دي جروب، هادو يسميوهم ريسيرش اند ديفلوبمنت اند ار اند دي، ريسيرش اند ديفلوبمون، يعني مجموعات تاع الابحاث والتطور. هادو فيما يخص المؤسسات. اما فيما يخص الدوله مثلا، اللي يربط بين الجامعات وهادو هما دي سونتر ديتود دو ريشيرش، هادو كما كان يقول الاخ محرز، دي سونتر دو ريشيرش سبيسياليزي، مجموعات في الانرجي اتوميك، مجموعات في النوكليير، مجموعات في الصحه الى اخره. كاين الجامعه داخله في قلب المجتمع وهي المحرك نتاعو، ماشي كيما هنا عباره على دي سيت ايزولي. يفتخر تجي تشوف المسؤولين نتاعنا تقول له واش تنزل الجامعه، يقول لك ما كان والو، الله ينوب. واش دير بها؟ عنده فرحان، عنده 1,700,000 ولا 600 طالب، عنده كذا من لي زونيفرسيتي، عنده كذا، ولكن ماذا فعلت بهذا؟ هل البلد على مستوى هذه الاعداد؟ لا، احنا اون فافوريزي لو نيميريك، يعني لو نومبر ولا كاليتي يعني طايحه خلاص. لا كونتيتي زايده ولا كاليتي ضعيفه. معليش خلينا عبد الوهاب، مادام انت كما قلت يعني فوز سبيسياليزي دون ديفلوبمون دي سيستيم روبوتيك وكنت شيرشور في اليونيفرسيتي تاع قسنطينه، لو الان نحاولوا نديروا مقارنه صغيره بين الجامعه الامس والجامعه اليوم، هل هناك فرق كبير بين كيفاش كنت انت ريشيرش اليونيفرسيتي تاع قسنطينه ولا يونيفرسيتي واحد اخرين والجامعات الان؟ هل فيه فرق يعني في المستوى، او ربما من بكري كانت المستوى تاع الجامعات هكا؟ ويعني في الحقيقه الجامعات الجزائريه ما تبناتش على اساس البحث العلمي، يعني باه نكونوا صريحين، باه ما نظلموا حتى واحد. الجامعه الجزائريه لما خطوا لها ما كانوش فاهمين الابعاد نتاعها، شافوا لما دينا الاستقلال جا بن بله وجابوا مدن قال لك نديروا الدول الاخرين عندهم جامعات، هاي نديروا جامعات، ولكن الاهداف كانت ما يعرفولهاش، لانه مادتهم ما تربوش في الجامعات وما تربوش مثلا في ما يعرفوش الميليو هذا. فاذا الوقت هذاك داروها عناد للدول الاخرى، وكانوا يظنوا بما انك تدير جامعه فاذا انت ستكون مثلهم. والجامعه كانت اصلها في الوقت هذاك ينتظروا منها التكوين نتاع الطلبه، يعني تكوين الطلبه للشهادات في الوقت هذاك ليسونس، تقريبا ماجستير الى اخره. البحث العلمي كان بعيد عليهم. من الثمانينات لهنا بداوا يتكلموا على البحث العلمي، ولكن البحث العلمي هذا صح في السنوات الاخيره هذه شجعوا، كان دي بيدجي ومدوا يعني المخابر، ولكن النتيجه نتاع المخابر هذيك مخابر البحث في الجامعات جات دون ما كان ينتظر. فالان مع هذا اللي بيجي ولا مشكل ولا عبء، لازم يغلقوا بعض منهم لانهم غير منتجين. الناس يعطي كان بيجي، الناس تضل تحوس يلقى فرصه، واحد يشري فيه 20 كمبيوتر والاخر يشري في الخزائن الى اخره، والناتج الملموس ما كانش. العلاقه مع الصناعه والتجاره مثلا والفلاحه ايضا ضعيفه، هذا وصبحت غير منتجه. هذا هو اللي صرنا. فاذا يعني البحث العلمي في الجزائر ما كانش من قبل، ولما جاته الفرصه هذه الاخرى ما وصلش الى مستوى يعني تستفاد منه البلاد. وهذا مش ذنب يعني البحث العلمي، هذا ذنب التركيبه يعني السياسيه نتاع البلاد، لان اللي يحرك البحث العلمي هما الشركات اللي حابه تتطور وتحتاج الى الجامعات يعني والمراكز البحث. صح. ريح معنا سي عبد الوهاب كمرنا بوش كيف دوغا تورا باش ناخذ معاهم تيت كومباريزون مازما دنا ولا غير تيس داوين نزيك لوك تيس داوين خاطر الريزولتا الا قد نيني ريزولتا كاين بوضع كاس داوين ثورا ماشي سكيض اللي كان بالك ستان سيستيم ديال الحانسي زيك. دونك شي لو كان تخدم تيت كومباريزون تاع زيكو كتورا هضره سكيا الفرق مقران وكذا لي زيديون زيك يسلم النيفو يونيفرسيتي نزيكو كنتورا.
C'est un peu très difficile de faire la comparaison en quelques minutes, mais en tout cas, ce que je peux te dire, ça n'a rien à voir avec le système d'enseignement supérieur ancien. Bon, il y a des réformes. Les dernières réformes à Salim, ils ont accentué davantage. Bien sûr, M. Zatri, il a entièrement raison, il a accentué un petit peu la fragilisation du système d'enseignement supérieur, surtout après la mise en place du système LMD. Moi, je peux faire une petite comparaison de l'université algérienne pré-LMD, post-LMD. Pré-LMD, bien sûr, c'est des conditions maison. Post-LMD, c'est tout à fait un autre système d'enseignement supérieur. Mais ce qu'il faut dire la vérité en tout cas, ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y avait pas de stratégie en tout cas de l'enseignement supérieur depuis 1962. C'est vrai que les universités algériennes ont hérité un certain savoir-faire les enseignants les années 60, 70, 80, mais juste après, ça n'a rien à voir. La majorité, bien évidemment, ont quitté pour des raisons multiples. Mais quelques paramètres, quelques indices, surtout après 2002, 2003, après la mise en place du système LMD, j'aimerais dire l'intérêt il a du 1, Salim, on ne peut pas dissocier aujourd'hui, bien évidemment, l'enseignement supérieur, le système d'enseignement supérieur de l'éducation nationale. La deuxième des choses, on ne peut pas séparer aujourd'hui, bien évidemment, c'est-à-dire l'université algérienne des taux de réussite au bac. Aujourd'hui, ce n'est pas moi qui l'a dit, le taux de réussite au bac à Salim, c'est une décision politique. C'est pas possible qu'en 2001, le taux de réussite au bac est pratiquement de 17%. En 2008, on est arrivé à 70%. Donc, ce qui effectivement que l'université algérienne aujourd'hui, elle a subi des orientations politiques. Et peut-être l'un des grands mal de l'université algérienne, c'est qu'aujourd'hui, l'université, ça influe de 1 700 000 étudiants. Il faut vraiment retenir ce chiffre, 1 700 000 étudiants, c'est-à-dire les étudiants algériens dépassent certains habitants de certains pays. Hein. Pour dire effectivement, de chez 1 700 000 étudiants, c'est bien évidemment à Salim, c'est des décisions politiques. Donc l'université aujourd'hui, elle est otage des décisions politiques et malheureusement, à défaut de manque flagrant, bien sûr, de stratégies à long terme, soit des stratégies en termes de recherche scientifique, soit en termes de formation, soit en termes aussi de mise en place des offres de formation. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de spécialités qui n'ont pas été créées à défaut de plusieurs paramètres. Mais en tout cas, ce que je peux te dire d'une manière générale, c'est que l'université algérienne aujourd'hui, elle vit deux types de problèmes. Il y a des problèmes endogènes. C'est-à-dire qu'il y a bien évidemment l'intérieur de l'université. Nous avons d'abord l'infrastructure. Est-ce que les infrastructures, c'est 1 700 000 étudiants. Deuxième élément, c'est les universités algériennes aujourd'hui dans la gestion des flux. Il y a pratiquement chaque année des milliers d'étudiants à l'université. Bien évidemment, les universités cheminent dans la gestion de flux. Troisième élément, c'est, il faut avoir en tout cas le courage de le dire, c'est la situation socio-professionnelle des enseignants. Aujourd'hui à Salim, on ne peut pas demander à un enseignant qui a 50 000, c'est-à-dire 5 millions, on lui demande de faire de la recherche scientifique. Maintenant les labos et les centres, parce que certaines universités elles ne possèdent même pas des labos et des centres, et combien même de labos qui ont été fermés. Donc la situation socio-professionnelle des enseignants, elle pose réellement un problème parce que les enseignants, ils n'arrivent même pas à subvenir à leurs besoins. C'est pour dire effectivement que c'est très compliqué. Et il y a un autre problème, c'est le système LMD. Est-ce que le système LMD aujourd'hui à Salim, et c'est une question pertinente, il peut s'adapter aux conditions socio-économiques et socio-politiques du système LMD sur le plan technique, il est très très difficile. Est-ce qu'il est compatible? Est-ce qu'il a été imposé de l'extérieur? Est-ce qu'il y avait des paramètres qui ont été pris en considération par rapport à son application? Il y a encore un autre problème. L'université parmi les problèmes endogènes, et l'université algérienne, c'est la primauté de l'administratif sur le pédagogique
et les scientifiques. J'en suis sûr et certain, monsieur Zaïtri, il va être complètement d'accord avec moi. Aujourd'hui, la gestion de l'université, elle n'est pas dans le cadre de la recherche fondamentale, la recherche appliquée. Elle est beaucoup plus dans la gestion des flux. C'est pour cette raison que aujourd'hui, c'est l'administratif qui prime sur autre chose. Donc, nous sommes pratiquement dans des problèmes endogènes. Rapidement, des problèmes exogènes. Je te l'ai dit, aujourd'hui, l'université, ça a une influence extérieure. L'influence extérieure, alors que normalement, c'est le contraire. C'est-à-dire c'est l'université qui va donner des orientations à la société. Aujourd'hui, c'est la société qui oriente l'université, c'est le politique qui oriente l'université. À défaut de manque, bien sûr, de la démocratisation du système de gestion universitaire, l'université algérienne va être otage des relations extérieures, beaucoup plus que la majorité de ces relations sont politiques. مثلا بوجنا كانوا كودي فلان مثلا عباس بالجودي وكذا مغنى ساتيدي لانه كودي سي فرنسي عباس تام زوت هزو فلاك مرحبا سيسك زول السلام عليكم مس زعيطري مس محرز بويش وليت والي المغاربيه في سنه دامت لا وعليكم السلام زول احمانك مثلا عباس بالجودي تام زوت كان نهضر يعني بتيت كومباريزون مزما دينا تداوين زيك سوتين يعني لي ريشيرش سيونتيفيك يعني لي مويان مثلا ما حسبوش يهضر في لا كونتيتي ان المثان يعني قريب توران ساعه بالك سي دي بتيت فيل سي دي بتي بي مزما دينا داخل ليزونيفرسيتي نورمال غير المونك دي مويان اوتوماتيكمون اثر في النيفو النيفو ان المثل اسي عباس بالجودي كان خمترين كنا كومباريزون النيفو تورين المثل زيكو كنت تورا اين غران زيكو كنا قارن تورا اين سن زيكو كنا سن تورا اسكا زمرات خمشي بتيت كومباريزون انتر سيني حريشنا كنا على دوكايك تزورا يعني تزورا وزمرا نسيباري لونيفرسيتي نيغال صدير في الحاله العام تموت يعني فودات واش تدير تموت مرديني يعني الدادو كلي يعني سيو دابو الحاله لا سوسيتي الحاله اوكل يعني ذيني وزمرا نزرا باللي لونيفرسيتي صدير تشرف ليتي صدير الحاله واش تسيدير تمتي الجزائر فهي تنجوروز دونك في السنات ان كومباري ونزمرا ان كومباري نزرا باللي لي ترانسفورماسيون سوسيولوجيك اي بوليتيك اي ايكونوميك يقدران كمور تاي الجزائر كدينو 60 غرضايني دونك ما الا زيك تداوي الجزائر يعني سوا ان المذن نيغ اسم المذن دونك ايريتيين يعني ورثن يون نظام يون سيستم نيغ سادير لي ميثود نيغ لا بيداغوجي وكلي سادير ايغلان دونك ويني اسايني وكليستينا وكلي نزرع باللي ابارتير لي زاني 90 نيغ رول واش يدير لونيفرسيتي لي زاني 80 لي زاني 70 دونك لو كومبا ميم لو كومبا بوليتيك لو كومبا سوسيال لا غير داخل لونيفرسيتي دونك ابري 90 ثاني قطران الجزائر دونك الجهه ودابو يرزا صدير يرزا السيستم يرزا النظام يقولش تعيش لونيفرسيتي دونك يفهم مليح باللي كل صدير ما الا يعني لي كومبا الميليتونتيزم حتى البارتيزم يعني حتى لي بارتي نيغ مساكن السيد سفون تو لي كومبا الميليتونتيزم يتفاوض في لونيفرسيتي في السنات نزرى باللي شحال كيتين في امور الجزائر شحال يسلم مدن يعني ولا يسلم مدن لونيفرسيتي هي لي بروف لونيفرسيتي دوبي 90 دونك اطاس كيتين لونيفرسيتي الجزائر زينيك جان يتوشي مليح يتوشي خاطرش لو نيفو لونيفرسيتي لو نيفو لي زيتيديون الى قصيه نقيس غودك لي بروف يقلنا لونيفرسيتي اطاس لي بروفايني يقلنا ساعه انفورماسيون القايس يفايزون انفورماسيون فورمال نيغ انفورماسيون دونك انفورماسيون القايس سي لي زونسيان اي اطاس السن سوا حمسن سوا كيتين لونيفرسيتي دونك لينيك جانا ساي من بعد لونيفرسيتي تغليك فاسن من هون تغليك فاسن كرا وسعينا راه الليان صدير وسعينا راه صغان لا ريشيرش يونيفرسيتير لا ريشيرش سيونتيفيك دونك ميم سبسنا ينكورا نزرا حتى لونيفرسيتي تغول ريكروتمون اما صدير تشغيل الشباب يعني شحال لونيفرسيتي تريكريتي لي بروف c'est-à-dire qu'il se خدم اللجان c'est-à-dire c'est pas une base
باش اكمثنا بالجد يعني فاسك ما فهم فات يعني يمكن نكشنينو الوقت نتاع اليونيفرسيتي زيتي الباستيون دي كونتستاسيون الباستيون دي زيدي الافكار وفي الدول سيناجي تصفقات هضراني ثورة هذا هو يعمل ذي تمثال تاكي باش هذه راس توت كونتستاسيون راس توت نوفيل وين سان اون دي تاج داتي دي سوفاس يونيفرسيتي اسك وايغو كليكشم دي سيستيم باش هضر زن الفغياكو في الدول. Bien sûr, parce qu'on intègre la politique, l'université, le budget pour la recherche scientifique, c'est-à-dire le recrutement, les profs, les programmes, c'est-à-dire la fonction, les syndicats étudiants, donc toutes les fonctions et tout le système universitaire, il y aura les oussakh, il y aura le corrompu, حتى زملاء الديني corrompu, même les programmes, c'est-à-dire les programmes sur l'université, le formal, au service de quoi? C'est pas au service de le savoir, des recherches scientifiques, c'est-à-dire au service de les enjeux politiques, le pouvoir. Toi, c'est-à-dire les programmes, donc les laboratoires, donc même Ividi, c'est-à-dire il a obligé, la dernière, il y aura un grand professeur, c'est-à-dire il la lettre de démission, M. Nasser Djabi, c'est un sociologue, c'est un ancien de l'université, il a été obligé de quitter l'université, démissionner c'est-à-dire l'université, par rapport parce qu'il est c'est bon, c'est-à-dire le système à l'intérieur de l'université, il y aura parce qu'il est au service de les enjeux politiques du pouvoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il y a quel sens? C'est-à-dire, premièrement, c'est-à-dire l'université, c'est pas gagné facile, les enseignants, c'est-à-dire on est géré l'université, ils n'ont rien à voir avec la science, c'est-à-dire où ça y a une formation scientifique, mais universitaire, c'est-à-dire on est géré l'université, on est géré entreprise, soit le business, soit c'est-à-dire la corruption, la formation même, c'est-à-dire on valide, ils valident même les diplômes, les modules pour les étudiants, si ce n'est pas une base, c'est-à-dire les études, une base, je me dis d'autres critères. Donc, ça y est, l'université, les étudiants formés, c'est-à-dire que ce n'est pas une formation, ce modo, les diplômes, l'oral, par exemple, par rapport au bac, 70-80%, donc ils seront à l'université où ça a l'information, ça a les diplômes, mais ça a les formations. Arnaud, il y a la corruption, c'est-à-dire le recrutement, même les profs, sur pas une base solide. C'est-à-dire, je sais pas, même les concours pour le magistère et le doctorat, nous allons dire, c'est-à-dire les postes, techniques, dans le tabla. Donc, j'aime la corruption de l'université. طرابيا باش بالجودي كانوا كذي مس عبد الوهاب زعتري حبيت نولي معك قضيه لي ريفورم مس ما حسبوش تكلم عليها لي ريفورم ال ام دي وهذو ايجون سي يعني باش يجيبوا دي ريفورم يصلحوا اصلاحات يعني في الجامعه هذه الاصلاحات سيتي بوزيتيف كما كان يتمناو والكونترير سيتي نيجاتيف ايزون ديغرادي لا سيتياسيون في ليزونيفرسيتي. والتحليل نتاع سي محرز وسي عباس انا متفق معاهم يعني 100%. شو انا نزيد نقول لك حاجه واحده برك على السؤال هذا. هما الناس اللي داروا ال ام دي ماشي احنا اللي اخترعناه، داروه بريوريتيرمون لي زوروبيان. انا كنت اشتغل في لوروب لما بداو في التسعينات، لما لي زوروبيان بداو يديروا في السيستم ال ام دي هذا. هما السيستم هذا داروه بور هوموجينيزي لا فورماسيون بين لي بي اوروبيان باه يزيدوا على لا موبيليتي، يفاسيليتيو لي طاش كي داروا لوروب اوني باه انا المور يخدم في الاسبانيا اسبانيول يروح لوتريشي الى اخره. دونك ils ont uniformisé les trucs هذو لي سيستم دو فورماسيون اوروبيان، ومن بعد داروه ادابتي لا رابيديتي اكطويل نتاع لي فونكسيون. اليوم قادره تخرج dans une certaine région une activité جديده، il faut que les universités s'adaptent et les centres de formation pour être dynamiques. Les Européens ils ont réussi, leur LMD fonctionne bien, mais ils ont gardé aussi les écoles d'ingénieurs de haute formation de qualité اللي راحوا يحكموا les grandes sociétés, les grands projets الى اخره.
هذه من جهه. حنا هنا لورسكون ا فولي ابليكي سا بيان سور لو كونتكست ني با دو تو لو ميم. حنايا لو سيكتور سوسيو ايكونوميك تاعنا inexistant, il est chaotique, il n'a pas d'objectif, donc on n'a pas besoin en principe d'université, parce que les universités doivent avoir un objectif. L'objectif principal, en plus de la formation elle doit être dédiée pour motoriser les entreprises, les institutions الى اخره. حنا ما كانش ليان كيما قلت لك، حنايا une séparation. Les universités c'est كيما les CMU les lycées، ما عندهمش un impact sur les entreprises. Où les entreprises ils sont isolées, elles tournent comme des systèmes bureaucratiques qui n'ont même pas besoin de جيب لهم les génies du monde entier, ils n'en ont pas besoin. Ils préfèrent tourner comme une roue folle ou classe, sans objectif. Nous avons des problèmes très graves structurels. Donc, à part, en dehors des objectifs, il n'y a pas d'évaluation. On n'évalue ni le système économique, ni le système politique, ni le système universitaire. Ils évaluent les universités. Des Anglais pour les évaluer. Ils les payent pour leur dire est-ce que le système est viable ou là il faut le corriger ici et là. حنا اللي هنا ملي عرفت انا الجامعه واحد ما يهضر مع واحد ليطا السبفونسيون، الشيوخ جايين خارجين واحد هكذا les étudiants درك كرهوا ils n'ont plus d'espoir، ما كانش l'égalité des chances. Est-ce que vous pensez, M. Zaatari, que maintenant les responsables sont dans une situation d'embarras? Ils ont choisi la réforme des Talem, dit maintenant tout le monde la critique, comme quoi c'était pas une réforme qu'il fallait utiliser dans le bled. Est-ce qu'ils ont peur de reculer? Est-ce qu'ils avancent à l'aveuglette? C'est quoi leur position, leur choix dans les réformes que tout le monde critique à la fin? Oui, le مشكل تاعهم c'est vrai, ils ont constaté que le LMD il a échoué et il va encore vers Sarwin. Ils sont sûrs, mais ils n'ont même pas la capacité de proposer autre chose ou de corriger le système. Les الناس اللي عندك انت اليوم في المينيستير، il faut voir la réalité sur le terrain. Ça ne les intéresse pas. Pour eux, c'est une administration qui tourne. Ils en profitent. واحد في المينيستير ويدي في لي بي دافيون يروح يحوس، الاخر ينترفوني على بنته باه ينشحوها له، الاخر باه يعقبوا لها الاخر. هذه هي لاكتيفيتي برينسيبال تاعهم. حنا on a eu des contacts مع على دي كاوين دي étudiants ظلموا parce qu'il y a maintenant des îlots des enseignants يتلموا في un conseil scientifique، في un conseil de faculté ولا دو ديبارتمون يديروا رايهم. انت افيك لو ميم دوسي انت ما تفوتش هذاك يفوت parce qu'il y a derrière مانيش عارف انا ان انتربرونور ولا واحد في من هي ولا سي لور كوبان. يعني شوف اليوم l'université algérienne n'est pas réparable. هذا هو واش قالوا الاستاذ هذاك اللي دا لا روتريت وسماه قبيل جودي ولا جابي ولا il a dit بلي le système et je suis d'accord معه بلي le système algérien هذا n'est pas réparable et il n'y a pas d'autres alternatives parce que c'est trop tard. Il fallait, s'il y avait à faire des réparations, il fallait les faire avant que le cancer n'atteigne يعني les organes nobles. هذا هو le résumé تاعو. بارك الله فيك سي عبد الوهاب، ريح بارك معنا. سي محمد بوش كيف تهضروا كيف مسيرت نظن بالك ضغط هذا السيستم ادوكاتيف سي لا فيوت دي سيرفو. يوغال يعني عطاش وقاد يسنن وقاد يزمرن يعني يرقلوا تروحوا نتعاونوا تيمور النظام وتمورتنا تحوايج بصح انتو فارع. Oui, Salim, c'est parmi les conséquences, bien sûr, du marasme généralisé que nous vivons depuis longtemps. Bien sûr qu'il y a la fuite des cerveaux pour des raisons multiples. D'abord, il faut discuter par rapport à la question de la situation socio-professionnelle des cadres universitaires, c'est-à-dire des enseignants, des chercheurs d'une manière générale. Bien sûr, cette situation n'est pas motivante. Aujourd'hui, le Canada un socle enseignant-chercheur dans sa situation socio-professionnelle. Bien sûr, il a toujours l'idée de quitter le pays, ne serait-ce pour la question de son statut social et professionnel. La majorité, ils vivent dans des situations catastrophiques. L'enseignant universitaire aujourd'hui ne fait pas partie de la classe moyenne. Moi, je peux te le dire honnêtement. D'ailleurs, la majorité n'ont pas de logement et ils souffrent d'un salaire. Dernièrement, il y avait un très bon article qui parlait des salaires des enseignants universitaires. Et ben, il a pas ne serait-ce que le grand
du Grand Maghreb, le chercheur algérien, l'enseignant-chercheur algérien, il est moins payé. Hein. Il est moins payé même par rapport à l'enseignant de la Mauritanie, on a la Tunisie, on a du Maroc, on a de la Libye auparavant. Donc pour dire effectivement, il y a aussi un deuxième point, bien sûr, c'est par rapport à la question de la valorisation des connaissances et du savoir universitaire. Beaucoup d'enseignants, chercheurs aujourd'hui, cadres universitaires, soit ils trouvent pas des labos de recherche dans des centres de recherche, soit les recherches ne sont pas valorisées. Bien sûr, la majorité, ils quittent parce que il y a des offres de l'extérieur, que ce soit en France, aux États-Unis d'Amérique, ces derniers temps en Turquie, il y a des centres de recherche qui captent les compétences algériennes et combien même les comptations de l'extérieur, vous avez vu avec vos propres yeux que l'Angleterre, la France, combien de chercheurs. Moi-même, j'ai été dans un centre de recherche à Nice auparavant. Donc, c'est pour vous dire effectivement que l'extérieur, il capte parce qu'en Algérie, il n'y a pas une valorisation des connaissances et du savoir universitaire. Donc, ça, c'est tout à fait clair. Rajoutons à ça, bien sûr, les enseignants universitaires, dans leur majorité, à Salim, ça a quand même la déontologie. Lorsqu'ils constatent qu'il y a une primauté de l'administratif sur le pédagogique que sur le scientifique, bien sûr, c'est un élément démotivant. Lorsque les enseignants aujourd'hui constatent qu'il y a de la corruption, les universités, bien sûr, ils se découragent, la majorité, ils quittent. Et j'en profite justement pour dire, effectivement, même les étudiants aussi, ils souffrent. Hein. Quand je discute avec mes étudiants, je vois leur situation sociale et quotidienne, c'est une catastrophe en termes d'hébergement, en termes de restauration, en termes de bibliothèques et de livres, etc. Les étudiants aujourd'hui aussi, ils souffrent. Pourquoi? Parce que malheureusement aujourd'hui, c'est-à-dire la tutelle, elle pompe de l'argent et les ouvres universitaires. Moi, je me pose la question aujourd'hui, les ouvres universitaires, alors que les étudiants, ils vivent dans des situations catastrophiques. Je ferme la parenthèse par rapport à cette question. Il faut te dire effectivement que l'université, elle vit une situation, dirons, catastrophique, ce qui lui a donné aujourd'hui, malheureusement, lui ont imposé un statut qui est distribué c'est-à-dire des diplômes. L'université aujourd'hui est devenue un distributeur automatique de diplômes. ما سبوش نعرف كانوا كذي ما بالجودي زاقلك دي فرنسا نهضروا في لا فويت دي سيرفو ما سبوش نيك بارمي لي سبات يعني وكذا كركونس لا فالوريزاسيون خدمانسن يعني تصور فرنسا تصور لوروبا تحصل يعني تكنيك القيمه شنو كان تحكوا دينا دي فرنسا الجزائريين ديناميكيه سورتو قادي سنن وقادي غران امكي كومون لي تريت دينا امكي شو القيمه سنتسك بارابور عنها تموتنا مالوريزمون وي c'est-à-dire زمرنا نكومباري قال في مورا يتسكن يعني يتسكن الزال يتسكن القيمه le savoir et la science il réussit le maden donc voyez différence en Coran c'est-à-dire on peut pas comparer تمور exposé, c'est-à-dire c'est que neurones que l'esprit, c'est-à-dire l'esprit de faire le mieux, l'esprit l'esprit la majorité c'est-à-dire ils quittent les morts, notamment les enseignants les chercheurs par rapport aux conditions c'est-à-dire par rapport aussi les conditions قبل أن نعطي les moyens d'abord il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de conditions. Déjà les conditions c'est des conditions pénibles. C'est-à-dire يبوسان يعني باش الدماغ سوا بوسان باش كيتين ثمورتاي زرب اللي تسداوي لا صدير ونار ديريجي ونار حكمن لانسليكا ميم لانسليكا باللي حتى وين دايرين لي ديبارتمون لي انستيتيوشن لونيفرسيتي وساين حتى النيفو دونك كيولي سنين راه ازات ان انسينيون اليتيماني زاد لا سيتياسيون هيني دونك ثموريني في فرنسا دونك كان القيمه لو سافوار كان القيمه الى سيونس دونك كانوا سي لي مويان تاع تو لي مويان ايوا كميه تسدون لا روشات نسن تسدون الخدمه نسن وساعات تو تدير
l'autonomie par rapport à d'autres choses. Non, non, par rapport à les pressions, par rapport à les conditions aussi. Nous, le حاجة تجديد سمينوت يدينوا الفانق مور الجزائر قسمين يقولات سي لا فيولونس الجزائر داخل يعني تزاويد لا فيولونس يخدمنا حتى في لي زونسينيون وتورا بلي لا فيولونس قلنا انجليسيتي يونيفرسيتات ولكن الحاجه يعني تجديد يديروا الفاق مردمي ان حتى يعني السيني ويكس المدن كتداويين لونسينيون كتداوي الجزائر ولي سعرات صافي ولاش لا سيكوريتي ولي تحسها باللي حتى لا سيكوريتي ولاش زرا باللي لي زاغريسيون يقلان كونتر لي زونسينيون وي سي غراف صادير ويصوت الدواويز بالجزائر تصوت يعني غني هو يني انذا امبروف صادير ايتي اغريسي غير داخل التداويز يعني ولاش صادير مي سوتيان لي لا سوليداريتي ني لي ديسيزيون دونك ويني سي غراف دونك سي بور سولا السيني لا بريبار حسن بلي وسعينا القيمه ما يخدم لك نو اللي على ذلك المرتيني سي بور سا نو فازن ونيك تاع لي زوكازيون ايزون كيتي تاع مرتين زرا باللي القيمه لونسينيو الجزائر ماشي كانت فرنسا كندا لونجلتير نزرا باللي لا كونتريبيسيون او سينيسان لا ريشيرش سيونتيفيك كثمورة وغادي يروحن نزرا القيمة نسيك لي زونيفرسيتي هي طاس هكذاك إسرائيل لي زونيفرسيتي سواء فرنسا سواء كندا دونك تبين القيمة نسن باسكو كانت القيمة نسن اللي غازال ماس بالجود نهاية قم كانوا كذي مثلا بويش يعني طول هذا يحضر الداق مثلا بس بالجود يعني أفيق فلان كي تعيشين إن الماذن وقدس الماذن ولا لي بروبليم تعيشين يعني وقيب بالك ديوي لي كونتيستاسيون ولاش اسكو سندي عدي بلا لي غريف بلا لي مانيفيستاسيون بلا لي مارش اسكو سكذا كيف سو تارغون تمناط القبائل تقايت بواتو غيرس زو يعني هي لاس ولا انت ولي يعني وقرنا لك لي الحال لاندي مانيفيستاسيون لاندي غريف كشين يعني كتولى ذا سكو سكما كيعدى سو تارغون دي فكايتو كديتو غيرس تصيغ فلاني تعيش مكان دينا. Bien sûr, Salim, Naïsidis Gli, Médic Massir, la situation de l'université, comme quoi on ne peut pas dissocier l'université de tout le pays. L'université, pratiquement, elle est à la même image que la société algérienne. Donc, rajoutons encore plus ces dernières années que les influences, c'est de l'extérieur, c'est-à-dire des influences politiques, des influences sociales. Bien sûr, toutes les universités algériennes aujourd'hui, ça pratiquement les mêmes problèmes en termes de flux, en termes d'infrastructure, en termes d'incapacité d'organiser l'année universitaire. Les étudiants aussi, presque la même chose. Dans toutes les résidences universitaires, pratiquement, ils vivent les mêmes problèmes parce qu'il a un problème de flux aujourd'hui. 1 700 000 étudiants, bien sûr, c'est un chiffre énorme et c'est très difficile de mettre, même si tu mets les moyens nécessaires, c'est pas possible de gérer le flux de 1 700 000, encore plus avec l'incompétence, la corruption qui règne à l'université. Donc c'est bien sûr d'autres problèmes. Bien sûr, Abbas Djoudi il a entièrement raison. Ces dernières années, en tout cas, il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans, on a constaté effectivement l'influence extérieure dans l'université. Les cas de violence, il y a effectivement aujourd'hui, il y a des violences dans l'université. L'année passée, il y avait même un enseignant qui a été assassiné. Il y a 5 ans, un professeur à Mostaganem, si je me rappelle bien, qui a été assassiné par son étudiant. Pourquoi? Parce que il y a de la pression dans l'université algérienne. Il y a des fléaux, c'est-à-dire que sur le plan technique, c'est très difficile de remédier. Revenons à la question Nézan, parce que je trouve que c'est important.
l'université algérienne aujourd'hui, toute formation confondue, hein, à les sciences techniques, à les sciences humaines et sociales, à les sciences économiques, à les langues, parce que ces dernières années, nous sommes les ministres de l'enseignement supérieur, les sciences techniques. Non, ils n'ont favorisé ni les sciences techniques, ils n'ont développé ni les sciences techniques, ni les sciences, absolument rien du tout. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'université algérienne, toutes les offres de formation, c'est-à-dire, on fait que malheureusement, l'université, elle vit dans une situation d'isolement. D'ailleurs, maître docteur Zaïtri, il a expliqué ce point tout à l'heure en parlant effectivement de l'université algérienne Salim aujourd'hui, elle est isolée, donc elle ne prend pas à tâche pour des raisons multiples avec la société, les autorités locales, les institutions étatiques, les entreprises, etc. Alors que normalement, l'université, dans le cadre de la valorisation de la connaissance, c'est le contraire aussi. Hein. C'est-à-dire, j'ai été en France, lorsqu'il y avait le problème de l'insécurité, les attentats, comment les autorités locales des Français, ils ont fait appel à toutes les universités pour étudier le problème par exemple, de l'insécurité, du terrorisme. C'est-à-dire faire impliquer l'université pour ne pas qu'elle devienne effectivement isolée. D'ailleurs, toutes les analyses qui ont été faites, elles étaient faites, bien sûr, par des centres de recherche et par des universités. Est-ce que c'est la même situation? Je ne pense pas. L'université algérienne aujourd'hui, malheureusement, elle est isolée. امك البوان دو فيو تمورايا كي نيفرسيتي الجزائر راني لي كلاسمون اوفيسيال كنا قاعدين نعدين نقول انا عبالك نسفهمي با دي لا كلاسمون مي مش كتهضر في يونيفرسيتي الجزائر دي فرنسا انا تمورا نظن امك تورا لا رياكسيون لي بروفيسور لي ريسبونسابل سيكتور كي تمورايا Non, je pense pas qu'il y a un centre de comparaison entre les deux. C'est deux choses différentes. Hein. C'est pratiquement deux mondes différents, deux mondes universitaires différents. D'abord, même la formation au jour d'aujourd'hui, on ne l'assure pas. C'est-à-dire on ne l'assure pas convenablement pour des raisons techniques. Hein. C'est-à-dire la formation, je parle de la première vocation de l'université, à la recherche. La formation aujourd'hui, elle n'est pas assurée parce que d'abord, le système LMD, c'est pas quelque chose que tu peux appliquer encore plus à Salim avec le nouveau week-end. Avant, le système LMD, il faut assurer entre l'unité fondamentale, l'unité de découverte et les unités, bien sûr, méthodologiques et transversales, il faut assurer au moins 180 heures par an. L'enseignant, le volume pédagogique, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui sont techniques. Même dans le cadre de l'application de système LMD lui-même, dans n'importe quelle spécialité. Rajoutons à ça, Salim, toujours dans l'application, pour te dire effectivement, ça n'a rien à voir entre les pays européens et les TP. Il peut dire un mot sur ça. Les TP et les travaux pratiques aujourd'hui, parce que l'extérieur, en termes par exemple d'entreprises qui peuvent mettre à la disposition des étudiants par exemple les stages pratiques ou les chichens. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une situation sur le plan technique flagrante. Hein? C'est-à-dire l'enseignant il peut pas assurer que 50% du programme d'un module. C'est pour dire. Donc, alors là, si on parle de la recherche fondamentale et la recherche appliquée, c'est très très difficile. Donc, pour se régler, même sur le plan technique, est très difficile. Franchement, مثلا بوش شو تقارن كتشيني مثلا عبد الوهاب زعتري وكذا عباس بالجودي يعني سي كاتاستروفيك ويعني داغ في القران انا يمكن زرالتي سداوين الفيتور دازكات مورا ما الى لي حاله نسداوين دوكات قرمكا يعني ويون هذه قاعده فوسكان نتمرتنا غادي وغانا غارك مثلا عبد الوهاب زعتري سي عبد الوهاب يعني حبيت نتكلم معك قضيه الاحتجاجات هذه ولي كونتيستاسيون الزملاء يعني ما حسبويش وعباس بالجودي قالوا يعني ربما لظروف الماديه والمحيط يعني ربما هذا يؤجج الاحتجاجات يغروندي لي كونتيستاسيون بصح ربما اللي موك هذوم بكري كانوا بصح الديفيرونس سي كو لي كونتيستاسيون تاع بكري سي با توجور فينونسي يا بوكو دي كونتيستاسيون بوليتيك يا سي دي باستيون دو بارتي بوليتيك دي اسوسياسيون بوليتيك مي هنا درك في الجامعات الجزائريه يعني الان ولاو يخرجوا لنا يا موك بوتيت لي ريستورون ما يعطوش الماكله ولا يا موك ترونسبور مي يا بلو دي كونتيستاسيون بوليتيك و دي ديفيرون زيدي في لي زونيفرسيتي درك هكايا
وي هذه سكي اون ابارونس، ولكن درك يظهر لي لا سيتوياسيون اي بوكو بلو غراف اي اون فا لو فوار كيما صرالنا في هذيك السونتر كولتوريل فرونسي، وين الشباب اللي قاريين هذو من الجامعات يلفول فوير لور بيي في لي ستاد ولاو يسبوا ويعايروا. نوز اسيستون اليوم لي جون هادو ils ont compris باللي ils n'ont pas beaucoup de chance pour réussir une vie ordinaire يعني en Algérie. Alors ils étouffent et les contestations à caractère un peu politique ou des difficultés de vie vont encore s'amplifier. اليوم les jeunes اللي يهضر معاهم ميم حنا في ليكول تجي تقري يقول لك كوا بون على واش تقرينا سا سراك واخد ونروحوا نخدموا. اللي ما عندوش المعرفه ما يخدمش، اللي ما عندوش هذيك الرشوه ولي مويان ما يخدمش. ils ont perdu confiance وعلى بالهم باللي la qualité d'enseignement que nous leur offrons elle n'est pas suffisante pour leur permettre d'être compétitifs. يعني شوف ce qui est grave أنا نزيد اليوم avant de terminer la séance هذه c'est un message que je veux donner يعني à tout le monde يعني من les responsables في النظام ولا احنا ولا كل monde. شوف c'est le système politique هذا بلا structure تاعو qui a saboté tout, y compris et en particulier l'enseignement et la recherche. Il a basé tout, le totalisme a fait qu'il domine tout, qu'il ne laisse pas de liberté d'expression. L'économie elle est devenue une économie d'importation. C'est le vrai problème. Donc ils n'ont pas besoin de chercheurs ou de cadres. Quand ils ont besoin d'un produit, ils l'achètent. Si on avait une autre politique de véritable développement, on aurait respecté, on aurait besoin de nos chercheurs et de nos cadres. Le problème fondamental, nous n'avons pas besoin de chercheurs. Ils peuvent aller ailleurs, ils trouveront leur place ailleurs, mais pas ici. On n'a pas besoin de blacks. Ils deviennent des concurrents, ceux qui sont les incompétents qui sont dans les postes. Les Américains, pour être la première puissance mondiale dans l'espace, pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant que la guerre se faisait, ils étaient en chasse d'un homme, Von Braun. C'est lui qui l'Allemagne, c'est un Allemand, un ennemi, et c'est lui qui a développé pour l'Allemagne des missiles. Ils ont délégué un commandant spécialiste pour que quand une fois la guerre terminée, j'aborde les États-Unis, et c'est lui qui a effectué les programmes Apollo, et c'est lui qui a, entre autres, qui a permis aux Américains d'être la première puissance dans l'espace Lyon. Pour vous dire, quand on a des objectifs de développement et qu'on veut développer son pays il y a ces enfants, on cherche les meilleurs enfants de ce pays, et peut-être parfois on aurait besoin aussi des enfants d'autres pays pour nous aider. تنمير ديك عبد الوهاب زعما يعطيك الصحة. هذا عبد العباس بالجودي ربما سقسي يعني يدهمنا شوية الوقت مش كد نهضر في فيلم زيناكا في يونيفرسيتي تمورتنا ترى اسك ديني كان بالك ستين كيستيون بوليتيك هضرا لا سيتياسيون يونيفرسيتي تور سا ارونج لو بوفوار. Bien sûr, parce que تيك صوتن يعني ما تداويين صوتن الحلايق واش يدير لا بوليتيك نينس لي شاك نينس سي ويسعى ثمغلي غرزات يسعى ان فيزيون غرزات pour l'université donc ويسعى النية c'est-à-dire النية لي ريفورم وكزيستينسي راه غرس nous ويسعى ان بلون يرجون pour دي سوبات الدويت قال حالك واش يدير كونتراري الريات c'est-à-dire يدميريت يتبوسيت systématique à partir des syndicats des étudiants يسعى يرولي ليزدينا par rapport aussi العباد ماشي لم تقنسن هذاك لي زونسينيون لي زادمينستراتور لي ديريجين l'université donc il يسعى un plan donc il يسعى une vision politique c'est une vision de réforme non le budget c'est-à-dire le budget donc c'est كلا زاليس c'est parce que ils ont la facture l'université غلايز donc وليفكرا pour c'est-à-dire la recherche scientifique cas اين لاقل c'est-à-dire le budget يقلقن parce que la recherche scientifique نيغولي المدن les enseignants امكي يطلع la comparaison نخدم على les autres pays donc ساعه البيجي ساعه يلاق لي مويان فماك يعطيك الصحه مساء بس البوجود تنمير تمقرات قبلنا ما تبغيش سقسان قالوا بالك هذا سقسي شويه سقسي فيلوزوفيك رقصت نتملالتو كذا تيازيط اليونيفرسيتي مثلا
بويش c'est à l'image de la société. Est-ce que c'est l'université qui fait la société? Non, c'est la société qui fait l'université. ماشي قرني philosophe. L'université, non seulement elle accompagne les sociétés, mais elle crée les sociétés. Elle a une capacité extraordinaire dans tous les pays qui se respectent de créer des sociétés, d'accompagner des sociétés, de prendre en considération les préoccupations. Bien sûr, la complémentarité elle est nécessaire lorsque la société dépasse le stade biologique. Je dis lorsque la société dépasse le stade biologique. Lorsque la société ne dépasse pas le stade biologique, bien évidemment, l'université a tiré otage au même titre que toutes les institutions d'un pays. À défaut, d'ailleurs, à Salim, du manque d'une vision stratégique, nous avons les logiques tactiques, et les logiques tactiques n'ont jamais fait une université. Et bien sûr, les logiques tactiques n'ont jamais construit un pays. تنمير تعطيك صحة مثلا بويش تنمير تم قطع حفظك دو ولاقي إكسان أزال مقران تنمير تم قراتك مثلا كدا وداك مثلا ما حسبوش وكذا سلمة السداوتي لأنه يدينا كودي سيف جايت أشكراطات مثلا عبد الوهاب زعتر إذا مغنازي الساتيت يدينا كودي شخص نطينا نعم تسلس المال استنشاشر ذي ستويد الجاني ذا أنا تشغلك مثلا عباس بالجودي تيكت نشكرا وكذا مغنازي الساتيت يدينا كودي سي فرنسا ولا لازم نقل بعض نتفهم مثلا علي مرزوق وكي لأن المال استدوت بويرة باش هادي حكوش قدران اللي استدوتني بصح وديت الطفيران شراتي كنت نادي كون انا مثلا كمشكراطاس ايميت قم كنا انا كنت نسمك تاع سكيت مثلا صد الشارع نعاودت لي دي كيف رقد المغاربه من زوت انا من صد الشارع مشترك مقارن زمان ما تساوي ان شاء الله حفت ساعه ادكم طام غنوت تمسد بوسكي الدنيا مثلا دينا قمنا على ربي السلام عليكم.